उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। श्री जथाबंद अनाज करियाणा व्यापारी मंडल वखारिया बजार वेरावल प्रमुख अशोक एम गद्दा छेल्ला 25-27 वर्षथी वेरावल वखारिया बजारथी अमे वेपारीओ बधा सोमनाथ महादेव ने वरसाद सारो थाय अने आपणा शहेरमां अने आसपासना विस्तारमां सुखमय वातावरण रहे एना माटे वखारिया बजारथी पदयात्रा लई अने सर्वे वेपारीओ सोमनाथ महादेव ने शीश नवावा माटे आव्या छीए, जेमां ठेर ठेर नाना मोटा वेपारीओ अमारुं स्वागत सारी रीते करे छे અને આ વર્ષે પણ વરસાદની થોડી ખેંચ દેખાય છે, તો ખાસ પ્રાર્થના કરવા માટે આવ્યા છીએ કે સોમનાથ બાપા મહેરબાની કરે અને સારો એવો વરસાદ થાય અને આ વર્ષ સફળતાપૂર્વક દરેક લોકો માટે પસાર થાય એવી પ્રાર્થના કરવા માટે આવ્યા છે. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.